स्टॉक मार्केट कौन बिछा मंत्र न जानी साप लांगुड़े हाथ मारिबा। नमस्कार जुहार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ, जय माँ समलेई। मु आपणकर बंधु आपणकर प्रिय चैनल सेंड इन्वेस्टर को स्वागत करुछि। बंधुगण, एही वीडियो माध्यम रे मु आपणकर स्टॉक मार्केट प्रति थिबा समस्त समस्या को निवारण करिया पई चेष्टा करिवि। बंधुगण, प्रथमरु मु एहा कहि रखुछि जे मु सेबीर कोनोसी रजिस्ट्रेटेड सदस्य नुहे। आई एम नॉट सेबी रजिस्ट्रेटेड। मु जने निवेशक बा इन्वेस्टर। मोर स्टॉक मार्केट प्रति थिबा अभिज्ञता एवं चिंताधारा को आपण मानकु अभिज्ञ कराइबा मोर लक्ष्य। मु चाहे आपण माने भी निजकु इन्वेस्टर कहतु एवं एही स्टॉक मार्केट रु अर्थ उपार्जन करंतु। बंधुगण, मो कथारे किंबा अन्य काहारी कथारे एकमत न होई स्टॉक मार्केट रे पुंजी निवेश करंतु नाही, नचेत एहा बिछा मंत्र न जानी साप लांगुड़े हाथ मारिबा सदृश हेबो। बंधुगण, आपणकर टंका आपणकर निष्पत्ति हेबा दरकार। स्टॉक मार्केट को बुझंतु, सठिक अनुध्यान करी निजर पुंजी निजे निवेश करंतु। बंधुगण, कथारे अछि निज भूलरु न बरं अन्य मानक भूलरु मध्य शिखिबार अछि। एहा एक एजुकेशनल वीडियो अटे। आसंतु एही विषय उपरे अनुध्यान करिबा। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, व्हाट डज इट डू एंड हाउ डज इट वर्क। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार कोन, एहा कोन करे एवं एहा किपरि कार्य करे। भारत रे दुईटी प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, अन्यटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई अछि। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार एमिति एक जगह जेउठी निवेशक बा व्यापारी माने तांकर अर्थ विनियोग करी व्यापार करि पारिबे। जेपरि कि शेयर रे, कॉर्पोरेट बॉन्ड रे, डेरिवेटिव रे। स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम जेउठारे एही सबुर किणा बिकार अनुमति देइथाय। भारत रे एई जेउ बीएसई एवं एनएसई अछि, एथि मध्यरु बीएसई रे सेंसेक्स प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय एवं एनएसई रे निफ्टी प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। बीएसई रे सेंसेक्स 30 टी कंपनी को एवं 13 टी सेक्टर को नै यह गठित। एनएसई रे 50 टी कंपनी एवं 24 टी सेक्टर को नै यह गठित। एमानंको छाड़ी मध्य गोटे प्राथमिक बजार अछि जेउठी कंपनी तार प्रथम शेयर सूची देइथाय। द्वितीय बजार निवेशकों को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रकाशित आईपीओ बा इनिशियल पब्लिक ऑफर माध्यम रे दिया जाइथिबा शेयर को क्रय बा विक्रय करिबा को अनुमति देइथाय। हाउ इट विल वर्क। स्टॉक मार्केट किपरि काम करे, प्रतिभागिता केउ माने एथिरे जोग देइ पारिबे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सेबी बा पूरा नाम रे कहिले स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एवं व्यापारी बा निवेशक माने एथिरे प्रतिभागिता भावे ग्रहण करि पारिबे। स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न उपादरे व्यापार बा निवेश करिया पई एक मंच प्रदान करिथाय। व्यापार किंबा निवेश पूर्वरु कंपनी माने तांकर शेयर रो सूचना सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर बा दलाल जेपरी बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किंबा निज क्षेत्र रे थिबा एक्सचेंज थारे पंजीकरण करिबाकू पड़ी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सेबी रो पावर कोन। मार्केट रे जो सब कंपनी लिस्टिंग हुए, मार्केट रे कोन चले, सेबी एथिरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनै थाए। सेबी को डीलर को बा को ब्रोकर को लाइसेंस दबो न दबो एहा मध्य सेबी उपरे निर्भर करि थाए। मार्केट रे जदि किछि फ्रॉड चालू थाए, सेबी मध्य एथिरे वेरीफाई करि थाए एवं सेबी एथिरे काहाकू पनिशमेंट करा जिवो एवं ता उपरे कोन कार्यानुष्ठान निया जिवो, सेबी एथिरे बहुत किछि भूमिका निर्वहन करि थाए। सेबी को कंपनी मर्जर हबो, को कंपनी एक्विजिशन हबो बा काहाकू टेक ओवर करा जिवो, ए सब कंपनी रो डिटेल्स सेबी पाखरे थाए। सेबी एहाकू मंजूरी प्रदान करि थाए।
ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଇପିଓ ଇନିଟିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫର। କମ୍ପାନୀମାନେ ସେବି ସହିତ ଏକ ମସଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ପତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତି ସେୟାରର ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବଜାରରେ ତାର ଆଇପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ତାର ସେୟାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେୟାରର ବିବରଣୀ କମ୍ପାନୀ ତାର ଆଇପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲି ଲଗାଉଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ନିବେଶକଙ୍କୁ ହିଁ ତାର ସେୟାର ଦେଇଥାଏ। ସେୟାରକୁ ପୁଣି ସେୟାର ବଜାରରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜାରରେ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାପାର ଠିକଠାକ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମଞ୍ଚ ଆଇପିଓରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବଜାରର ଆରମ୍ଭରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ନିବେଶକ ଆଇପିଓରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଇପିଓରେ ସେୟାର ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କିଣିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ରୋକିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେବି କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ନିବେଶକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକାକୁ ତୁଲାଇଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଦଲାଲ ବଜାରରେ ଜମା କରେ। ଜଣେ କିଣିବା ଲୋକ ବା କ୍ରେତା ଏବଂ ଜଣେ ବିକିବା ଲୋକ ବା ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବ୍ୟାପାର ନବାଦବା ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ କିଣିଥିବା ଏବଂ ବିକିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଠିନଦାୟକ ଥିଲା। ଏହା ହସ୍ତଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେୟାର କିଣିବା ବା ବିକିବା ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରି। ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା T+2 ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିଣିବା ଲୋକକୁ ସେୟାର ଏବଂ ବିକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ମୂଳ ତଥ୍ୟ। ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର୍ସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏହା ଟପ୍ 20 ବ୍ରୋକରର ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହା ବହୁତ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିଯାଇଛି। ଜିରୋଧା ଏଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ତା ପଛ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଥମେ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବ୍ରୋକରର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମତଃ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବୁଝିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରିବି କେମିତି ଆମେ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।